যতন সানজা কাহাম খাজানি তাহুকটাই বুকুকসং কাছে আর্জেন্ট লাইভ ফাইনানি নাংখা নরক যতন সেমানো তাবুক বেলাইখানো সিনি ত্রিপুরাজনী পলিটিক্স বুবগ্রাউনি কগ্ন তৈনাই বেলাইখানো মিস ইন্টারপ্রিটেশন বেলাইখানো খা নাংমনি কক সিনি থানিও নরক যতন খনাওই দङ বেলাইখানো সিনি বরক তুইছে গুबै ইতিহাস ন হিস্ট্রি ন বসিয়া আঙিনাই সিনি বুবুগ্রা ন অপমান রমা বা অপমান রমানি বা সিংহ অপমান রমানি ত্রিপুরাসেনি দফান নিজিন বসিয়াংমনি বতির কক রক গবংমা অজমার গবংমা লিডার্স রক পদরেপর পার্টিনি অজমার কক সাইতমা সিং খনামত খাজিনি তাকর কক কুনুয়া নরক যতন সাইমানো যে বুবুগ্রা দিল্লি যন্তর মন্তর সিনি ডেভিড মুরাসিং যে 2500 কিলোমিটার আগরতলা থেকে দিল্লি থাংমানি নরক সাইমানো আবার একটা গ্রিনিস বুক অফ পয়েন্ট কানানি কক আবো কাবো কাকা ত্রিপুরানি ইতিহাস 12 বছরনি ইতিহাস ওয়ার্ল্ডনি ইতিহাস অবহায়কে নিজিনি দফানি বাগিনাই রাইটস বাগি সানাইबो কম आ आंदोलन जंतर मंतर थांगिने सिनी खुद सिनी न्यू आइकन बहनिमानो डेविड मुरा सिंह सलिडारिटी सापोर्ट राजा सिनी बुबग्रा जों बनाव बसिनानि तामनि बागै प्रब्लेम फाय ताबुक जराबो जों साइमानो 1949 साल जरे सिनी अहा त्रिपुरा राज्य केसे प्रिंसली स्टेट आ प्रिंसली स्टेट आबनि परे 12 बछर जों तिनि थांमनि साबनी दौलत बु परिवार बु फैमिली खुद सिनी महाराजा प्रदीप विक्रम किशोर माणिक्य दा बर्मन बिनी नाना दादेंट महारानी कांचन प्रभा देवी द रिजेंट बो एसेसन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन अबनी बिसिंतै नरक साइमानो 1949 नि 9th September no a accession of instrument of accession ungo instrument of accession ungmani sal o salone dili jantar mantra Sri David Mura Singh tinta fundamental rights no tinai demonstration claimani nor jotono saiman na kintu aha jorabo bo kaisa message thanibo kok satino bini lecture by speech thanibo bo kok kaisa saka আগরতলার মালিক সাবো তেলেবরনি মালিক সাবো কাঞ্চনপুরনি মালিক সাবো বত্তামনি কন্টেক্স থাঙি বকক মাসাকানা নরক সাইমানো जों दिनै प्राउडलि इंडिया नोंमानि कारणखा अ परिवार जदि इंडियानो मार्चिंग हांके नों दिनै जितेन चौधरी बाबू किंबा कांग्रेस सुदीप राय ब्रह्मणे हो विभिन्न पलिटिकल की मेन रक तिनी बा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मानिक सरकार पानंथम तिनी प्राउडलि इंडियन इन साइमंगला खुम इंडियन नि पॉलिटिक्स थांगे हाबमानि अ परिवार सुनो रूट फुनुगै प्राउडलि जों इंडियन हिनि मानो फियाबा इंडिया ओ थांगिनि जों तिनी आउट नंबर अंका फरेन इलिगेल्स माइग्रेंट रोपाय इनफ्लक्स और फाइमेन पुयागुलो खुद आ परिवारनि बरक तिनी इनफ्लक्स नि खरांति साका এবং সেই ইনফ্লাক্স ने रखनो रिसेंटली আগরতলাও তথাকথিত সুকল আমরা বাঙালির শর্ট প্যান্ট কানি লাঠি তুই নাই চিরিখকা আগরতলা সাবনি ত্রিপুরা রাজ্য সাবনি বরক সাবো সাকা সাবাবো আমরা বাঙালি নামক একটা সূত্র একটা আঞ্চলিক দল আগরতলা শহর বুকে রাজধানী ক্যাপিটাল সিটি ও आफुरुक कक साफुरका तांगे नोंखा नांलिया जों माननीय जितेन्द्र चौधरी नों दा बुबग्रानो भेंगायो नों दिनै अनन्य पलिटिकल पार्टी लिडार्स बाहायका कमनो दाबुक साका विशेष करे कम्युनिस्ट रो एमनकि बीजेपी नि किछु लिडार्स बो दङै मानो কিন্তু দুর্ভাগ্য চিনি বক্র চিনি কপালত আবো আ পরিবারনি বড়র আল উজেন্ত প্লেস আসাইনাই বা ফ্যামিলি সেই 1949 ইন্ডিয়ান में যোগদান दिया के
Indian Dominion happy anke nungtini minister mangala kumu nungtini MP bang mangala kumu mungsangi mangala kumu nungtini botini tu kon angda se kok sable al legacy ya family ni bom Maharaja sini raja ni noga sai raja ni busa raja bo kaise important political player tabu bo tu kon angda ki sau kaham ka wan sogi sau bo kaje khaje ni takura bukuro sumbusi tai to sini one shot mani sen singnan dorkar sini political rights sini existent as herbal baginai asu bold step na kha takuk David Mura Singh aro bojot tonono holistic approach like in written form irrespective of political colors irrespective of political spectrum 9th September Delhi Jantar Mantar fighting kuno political flag ti awinai sengwasa jotona thancha ke khorangti salen herinai bo jotona hawan klaiga ang personally in person ang Jantar Mantar thanginai othosa ano kuno written form o invitation riasini takuk David Mura Singh ani social media bang kok saka but ani responsibility tongo ang bono support thaini tabuni mo jorabo town by inga sing parts extension kha after merger with Indian Union the very short decades within few decades sing tini Tripura rajon nijini hawono nijini Tripura hawo nijini land nijini Zagawa sing tini microscopic minority in the gazing thaka. Sing the only 31% out of 100. Borotang soy gasing sing the under trade. Sing the sini existent as harbable operation trade to Klaitanga. Boni bagi to sing tini greater Tripura land. Is Tripura land sing marsalay. Separate statehood sing marsalayo. Tana bagi policy ko tabawe bubugra BJP by electoral alliance ko. Thane last assembly election okay electoral alliance ya bonizini own political power by capacity wo bo 44 seat contest like ya 44 seat contest khama ya glo 13 assembly seat bo nizini candidates no bojidri tu makaba sing thansani mishing tei abo sombom ka 13 assembly constituency wo sing jidri 13 jon ba 13 MLA da bujidi ja পরবর্তী পরিস্থিতি wo sing বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজি ও ন্যাশনাল পার্টি অর্থাৎ পার্টি ইন পাওয়ার এট সেন্টার দিল্লিও যে সরকার দङ যে দল দङ ববে ইলেকট্রাল অ্যালায়েন্স नि इंगिखा तां बुलटं माना तो नांनाय बिले नों বিভিন্ন কলাকুশল স্ট্র্যাটেজি ও थांगिनाय बिनि नकनि बिनि बायना पर्यन्त বিজেপি नि টিকেট রইনাय এমপি সামকা যাতে করে সিনি পলিটিক্যাল পাওয়ার যে পাওয়ারनि बागै जों ইয়ার্স আফটার ইয়ার্স 3 decades 4 decades in Songram Kleka ADC empower be ho और constitutional solution पर होंगी separate state पर होंगी क्या abono bahai के एक त्रिपुरा सरनी बिनी social no develop खाने बिनी cultural no develop खाने नहीं बिनी identity no strengthen खाने नहीं बिनी identity नहीं existence in कॉग्नो वन सुगिनाय এই বাবে थांगिनाय दिलियोबो agreement तंखा abono tripartite agreement Who Desni, Home Minister Nibus Kango, Home Minister Goswin, Aboto agreement ngo. Rajoni Chief Minister ne posted in presence of Chief Minister. Tripartite agreement tamba. Central government, state government and Triprasa led by Maharaja Pradip Vikram Kishore Manikya Daporma. এই ভাবে tripartite agreement nga. Sabuni khotingnan bagya agreement nga ba. Jitendra Babuni অর্থাৎ কমিউনিস্ট ni dabo যে রাজ্যনি সেক্রেটারি পলিটব্যুরোনি মেম্বার প্লাস এলওপি ও কাছে রেসপন্সিবল পারসন ব সাধুবার জানা দরকার ব সমর্থন খাইন দরকার মহারাজা প্রদীপ বিক্রম কিশোর মানিক্য যে ফর্মপন এগ্রিমেন্ট খাবো ত্রিপুরাসনি ওয়েলফেয়ার বাগै जों চাপ সৃষ্টি খাই দङ ডেপুটেশন নো इन पार्सन थाङि मालायो टक खालायो যদি সেন্টার বড় নিছে এগ্রিমেন্ট ট্রিপার্টাইট এগ্রিমেন্ট নো যদি খেলা খেলাকে কয়দিন খেলা খাইনে सोंबाय ও খেলা খাইमे বো টাইম सोंनाय दङ दाबुनो जों বিজেপি नि गभर्नमेंट बो नखरि फाइनायनि कगेखो टाइम फाइनाय सालसा যদি বিজেপি रो महाराजा बाय जे एग्रीमेंट मने त्रिपार्टी एग्रीमेंट मने बा अननो दबे एग्रीमेंट गै सिनी मानताय सकते न যদি খেলা খেলায় যদি
दिले धाला खालायखांके डिले खालायखांके सालसा तो फाइने तिनिया बखना अब राइट टाइम राइट डिसीजन नानाय जों नाके बैक आउट खायनाय नाके गवर्नमेंट विथड्र खायनाय भेरी क्लियर बुग्रा राइट टाइम नासिक दं किन्तु दाबो ट्रिमेंडास प्रेसार दं जे सेंट्रल गवर्नमेंट नो इमिडिएटली सिनी बाय जे टॉक खायमानि एग्रीमेंट खायमानि आबनो इमप्लीमेंट खाय सिनी पॉलिटिकल राइट्स रेडी तो काहामनि कक दाबो जरा तो जों तो कोनो फानो रंग नुयाखो किन्तु पेशेंट तिनिनो माया तिनिनो जों कागि थांनाय उथाने आप दं या दर्जनी एकटा दरकार दं कुशल दं किन्तु नो 25 बছর त्रिपुरा राज्य दंखा सेंटाराव बनि सापोर्ट के एक समय यूपीए गवर्नमेंट आफर नों जे ताबुक सीपीएम रो एडिसि एम्पावरमेंट सानो 123 अमेंडमेंट नों ताबुक जों खरां जराव मिलिबि कक्साव आफर टांगे 123 अमेंडमेंट बिल पास खालायलिया जखन और फार्स्ट यूपीए गवर्नमेंट दंग लेड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह on that time CPM also part and parts of the government then why people are silent on that time no one's raised the voice on the floor of the house for bestowal of empowerment to ADC किन्तु ताबो के नों क्वेश्चन खालायो बबोग्रा ताफ्रो कांग्रेस दाबो त्रिपुरा मथा ताबो बिनि खरां आलादा पूरा एंटायर इंडिजिनस पीपल नि एक्जिस्टेंस सार्वेल बे खरां डिजिस दं खाजेन ताफ्रो जों दिनै बुझा नांनाय जखन और आमरा बांगली शहर बुकेते खरां दिसाका आफरके अगणतांत्रिक लिया आबके प्रोवोकेटिव या सब दांगा सृष्टि खाया नाय तो त्रिपुरा तो थाबो इतिहास नस खाया नाय तो नरक सिया और हजार हजार बছর महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर माणिक्य से असर सिनी माणिक्य डायनेस्टी और जे प्रिंसली स्टेट आसो स्वाधीन त्रिपुरानि इतिहास पगि थांगा काजि खाजनि टाकुर गोबां कक साना मुसुंगिया नरनां कबुना मुसुंगो सिनी माइंड चेंज खायदि जों एकदम प्रोग्रेसिव मेंटालिटी दिनै जों बुग्रा बाय ताबुक जराव तंना नांनाय राजनीति खालायने राजनीति सब समय राजनीतिनि वेरिएशन दङ आइडियोलॉजिकली डिफरेंस दङ कतगुला कमन इश्यू दङ से कमन कज कमन इश्यू तो थानसांनान दरकार आबन बागै तो नों सीपीएम बाय कांग्रेस बो तो आइडियोलॉजिकली डिफरेंस कतगुला कमन इश्यू तो नर थानसांगिने नेशनल पॉलिटिक्स बीजेपी अगेंस्ट फाइट खायो किन्तु सिनी कमन इश्यू तो जोंबो तो ताको डेविड मुरा सिंह आपिल खायमान तो कोनो जायगा भूल करि এই যে কমন ইস্যু কমন টক খায়মান জায়গা তো जों बुजिनान दरकार आबो खाजनि ताकुरा बुग्रो आं गोबां तिनि बिसि कक साया आजक साविनो नं थानि बिदायना सिनाय नरक सायमानो बबोग्रा न जों वेलकाम खायना नांनाय बिनि जे खरां किसामानि ब कक सामानि उन इमोशनल या पारफेक्ट हिस्ट्री न ब रिविजिट खायनान बाय कक सावो एवं ब सायमानो जे जों सिओ जे अ एंटायर सारा त्रिपुरानो बंनि लिडारशिप जों स्वाधीन त्रिपुरा बছর पर बছর हाजार बছर जों लुखा एवं সেই স্বাধীন त्रिपुरा থেকে গণতন্ত্র তালাংমানিব অপরিবার ন আজক সাউইনা নং থানি কক বথাগ্রাসিনা আপদত খানা পুঙ্গটেও এসে ফাবিনাই খাজানি তাকর খানা পুঙ্গটেও এসে ফাবিনাই প্রয়োজনে কক সানাই আজক সাউইনা নং থাই বেনে হর কাহাম যতন হামবাই त्रिपुरा साइ लगथों बबोग्रा लगथों যতन खुलुमबाय हामबाय।